Mustaqim wa atadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Safnya dan luruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Ya, cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam linakuna muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat Isya serta tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa untuk tidak lupa untuk bersyukur atas segala karunia, atas segala kesehatan, dan atas segala nikmat yang Allah berikan yang tak dapat kita hitung. Kalau Allah kita hitung, maka sesungguhnya itu sangat banyak dan kita tak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah, insyaallah masih istiqomah dalam menjalankan qiyamul lail, dan semoga ini tetap berlangsung hingga nanti di penghujung hari Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga patut kita syukuri ketika kita masih Allah berikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, karena bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini merupakan salah satu tanda bahwa Allah masih ingin kita melakukan ibadah kepadanya, bahwa tanda juga Allah masih ingin kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu upaya yang harus kita lakukan supaya kita dapat meraih apa yang Allah inginkan, maka kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kita isi waktu kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini hanya datang sekali dalam satu tahun, maka alangkah baiknya kita gunakan dengan maksimal hal-hal yang tak perlu, hal-hal yang membuang-buang waktu kita hindari terlebih dahulu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sesuatu segala hal di dunia ini, bahkan hidup di dunia ini tentu pasti punya sebuah tujuan. Tujuan hidup pun kita punya, dan Allah telah katakan juga di dalam Quran, Allah tuntun di dalam Quran untuk apa Pak? Kita hidup di dunia. Ayatnya terkenal untuk liya'budullah. Wa ma khalaqatul insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah utus umat manusia ini melainkan hanya untuk beribadah. Begitu pula selain ibadah, Allah telah tetapkan tujuan-tujuan. Salat, untuk apa kita salat? Allah juga telah tetapkan di Quran. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan salat supaya kita dapat mencegah di kehidupan ini atas perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan jarimah, kriminal dan lain sebagainya. Begitu pula haji. Allah tetapkan haji tentu punya tujuan. Dan lain sebagainya ibadah yang Allah tetapkan pasti terdapat makna dan tujuan di dalam Quran. Maka dari itu penting sekali kita untuk memahami ini, dan ini salah satu pentingnya kita menuntut ilmu syariat supaya mengetahui apa semua yang kita lakukan ketika di kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengetahui tujuan kita, target kita pada bulan Ramadan ini. Apa target kita di bulan Ramadan? Saya rasa sudah banyak yang tahu target tujuan utama kita, yaitu adalah sebagaimana ayat yang sudah masyhur, yaitu perintah kita untuk melaksanakan saum Ramadan, yaitu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yang wajib hanya orang yang beriman. Bagi yang enggak merasa beriman, maka itu tidak wajib. Jadi mudah saja kita melihat jikalau orang itu beriman, maka ia
kita dapati sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa kata Allah? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah juga wajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi kita ini bukan orang pertama, bukan umat yang pertama melaksanakan puasa. Udah sejak dari dulu puasa ini Allah syariatkan. Contohnya di Quran surat Maryam. Maryam ibundanya Nabi Isa yang lahir tanpa bapak. Ibunda Maryam ini sebelum melahirkan dia puasa. Namun puasanya lebih sulit dibanding dengan kita. Kalaulah kita sekarang puasa cuma menahan lapar dan dahaga, kalau dulu bukan hanya lapar dan dahaga, melainkan juga menahan cakap. Kita nggak boleh berbicara, menahan berbicara kepada orang lain. Maka ini sangat sulit kalau Allah masih perintahkan kepada kita, apalagi kepada kaum perempuan, ibu-ibu di rumah itu susah. Kalau puasa tidak boleh ngomong, pastilah batal semua. Maka dari itu syariat ini Allah perbarui untuk kita cuma puasa untuk menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan perkataan, tapi nggak semua perkataan, cuma perkataan yang menimbulkan dosa yang Allah haramkan, perkataan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, inilah tujuan akhir kita di Ramadan, supaya kalian itu tattaqun, bertakwa. Diharapkan ketika kita keluar Ramadan, ketakwaan kita bertambah. Akan tetapi untuk menambah ketakwaan itu tentu diperlukan dengan keimanan. Maka di setiap ayat itu pastilah berhubungan. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, ujung-ujungnya pasti ada tujuannya. Contoh di ayat ini tujuannya adalah tattaqun. Maka iman dan takwa di sini sangat berhubungan. Kalau kita puasa tanpa iman, maka percuma. Dan sebaliknya kalau kita puasa dengan takwa saja, dengan iman saja tanpa takwa juga percuma. Jadi apakah iman dan takwa ini sama, Pak? Atau berbeda? Jadi iman dan takwa ini tentu berbeda. Iman itu adalah ketika kita percaya kepada Allah. Misalnya kalaulah contoh di dunia, ketika misalnya saya ketemu Pak Ketua Masjid di depan, kemudian Pak Ketua Masjid mengabarkan kepada saya bahwa di depan ada razia polisi. Terus saya percaya. Nah, itulah dinamakan iman. Berarti saya iman kepada Pak Ketua. Nah, setelah saya percaya, apa yang saya lakukan? Saya mempersiapkan surat-surat, mempersiapkan STNK, mengecek lagi aksesoris motor apakah lengkap. Nah, itulah ketika saya mengecek-ngecek hal-hal yang tersebut, itulah dinamakan takwa. Kalau kita konversikan ke dalam syariat, maka iman ini adalah ketika kita percaya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Dan setelah kita percaya, kita melakukan segala perintahnya dengan melakukan qiyamul lail, salat wajib, puasa Ramadan. Itulah yang disebut dengan takwa. Maka kedua hal ini, keimanan dan takwaan, saling bersalingan, dan sangat penting untuk kita selalu kerjakan untuk nantinya menyelamatkan kita di akhirat. Nah, itu adalah tujuan pertama kita berpuasa di Ramadan. Namun ada sesuatu target besar yang lain yang jarang kita ketahui. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, yaitu lisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa? Al-farhatun inda fitri. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Kita pasti sama-sama bisa merasakan. Kita rasakan bahwa berbuka, bahkan hanya berbuka dengan air putih saja kita bahagia, apalagi berbuka dengan yang lebih mewah. Namun Allah tetapkan kebahagiaan yang pertama ini bukan kebahagiaan akhir, bukan kebahagiaan final, bukan kebahagiaan yang hakiki. Kalaulah kebahagiaan yang pertama ini merupakan kebahagiaan yang menentukan orang yang berpuasa itu bahagia, maka yang paling bahagia nanti orang kaya. Orang kaya yang buka puasanya dengan makanan yang begitu nikmat. Kasihan para santri yang bukanya seadanya. Kasihan
orang fakir yang bukanya kurma dan air minum. Bahkan Nabi saja berbuka hanya menggunakan kurma dan air putih selama 3 bulan berturut-turut. Maka kalaulah acuan dari sebuah kebahagiaan adalah di berbukanya, maka orang yang paling fakir akan paling melarat. Maka dari itu Nabi katakan di akhir terdapat kebahagiaan yang kedua, yaitu al-farhatu inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah juga tujuan kita puasa di bulan Ramadan ini, kita mengharapkan kebahagiaan itu nantinya, kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sekarang saat ini adalah memikirkan bagaimana caranya supaya Allah bahagia juga berjumpa dengan kita. Apakah dengan puasa kita kosongkan dengan ibadah, apakah dengan puasa yang kita lakukan tanpa ibadah, bagaimana cara kita? Maka itu yang harus kita pikirkan saat ini supaya nanti ketika berhadapan dengan Allah itu kita tak malu. Dan juga ini juga termasuk tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang pertama dapat kita simpulkan, maka tujuan kita yang pertama adalah nanti menambah ketakwaan di akhir Ramadan, dan kedua puasa Ramadan ini untuk kita meraih kebahagiaan yang abadi ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sama-sama semoga Allah menjadikan kita orang yang beruntung nanti di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, bukan berarti ibadah kita berakhir. Ibadah kita tetap lanjut dan dosa kita diampuni, pahala kita Allah lipat gandakan. Supaya kita tidak termasuk dengan orang yang di dalam hadis yang orang merugi karena ketika Ramadan pergi pula amal solehnya dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak dilipat gandakan pahalanya. Sekian mungkin dari kami, apabila ada salah kata dan kami mohon kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salat tarawih. Istaqimu atadilu salatul jami'ah. Safnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجميع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا صلاة الوتر صلاة الجامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sini. Diam. Sini dia tuh. Dia tetekin kan. Iman. Bukan nama. Bukan. Iman.